Norok Suni Marik Mani Hai Mia Contoh Julai 2021 Almari ke Sram Shal Norok Cini Mokola Kalaikia Kisha electronics media tai social media o chini kherengbar edi sini kherengbar she sinati emergency o doctor kroi OPD o doctor kroi ke nurse kroi ni je koksin jaga kha abonoti jeng kisha ko phiro mongdina ni nakha tamni ba abo social media o tai electronics media ro even kabang ma jagon jeng logai tongo kabang ma comment ami rage rito ek number kha chini kherengbar se siwo sung 40% staff paise sung tabok sini o CSC center ma chaloi to obviously 40% ni bisingo sala duty dine alka hora duty dine alka tai kha chini oro जों सरकाराव फाइमेन यागुलो रोगी आसक्य ताबो बाङै दंखा जों नरक तै हाति बारसावनि यागुलो फाइखाके नरक नुनाय जोंनियाव 50 बेड 50 माने बाची थुयाम गनांगो CSC अबनो जों फाइनाय हाति बारसानि यागुलो के गोबां मालुफोरावनो जों बेड रि सिमायानो ताबो नरक थाङै नायफैके नुफैनाय पेक जत नरो रोगी बुकलु अब हाइके चिनी लिमिटेड स्टाफ डॉक्टर GDA ते नर्स रबती चिंता को परिसेवा लुइतों निके चिनी और ताबो अब हाइके चिमो नरनो बारबानो साटा अब हाइके चिमो CSC नमान हाइके नावरो चिनी नाइट गार्ड टंग चिनी नावरो कोनो सिक्युरिटी टंगरो कोनो किसी सिक्युरिटी हरो एमन जरा फायो तब चुनतांतिनो सिक्युरिटी नि बागै बाहायनो जों अखखायना राइट नेक्स्ट इश्यू बे जिनाबा सिक्युरिटी नि बागै इमिडिएट सिक्युरिटी रिक्रुटमेन्ट नि बागै बाहायनो जों आं अलरेडी अब फाइल कोटा खायनो बागै सायरेखा अब उसकांगो ना अब सायरेखा सिक्युरिटी नि बागै कारण खा हरो एमन दङ बोरैनो नार्स दङ बोरैनो डॉक्टर बाहायनो दङ GDA दङ के जखन चिनरो ता मुंते गिसे जतन से गोबां केस फायो आबुंखा डिलीवरी हरबो सालबो बनि कुनि जरा करे जखन बो डिलीवरी टाइम फाया फन डिलीवरी मियानि घटना बाहायनो एक प्राय 11:30 नागा जखन फातारनि बरक फाइका इमार्जेंसी नि जोंहा भिडिअ नुखाफियाबा जों गाहाम खेनो CC कैमरा नि फुटेज जों नायखा आ टाइमो सिनि डॉक्टर्स नर्स र बरक ता आ टाइमो रोगी फाइ हाफ फाइमानि बरक नि मूवमेंट ता जों पूरा पूरी मल्टी कैमरा सेटअप नि व्यू ऑन टाइम रियल टाइम जों प्ले खायनाय खानाय माने यां नुका कायसा डिलीवरी तंगमनि चिनि मियाव आरो चिनि डॉक्टर दीपायन बो बेस्ट तंगमनि तै सिस्टर खरबनै बरक ड्यूटी तंगमनि बरक डिलीवरी खायनायनि बागै मिया पाइले आमि फर्स्ट फ्लोर बरक दुईटा लाबो बरक डिलीवरी खायनाय तंगमनि GDA बहायनो खरकसा असुस्थ फाइमिया दाय खरकसा तंगब्राव बहायनो गुसु बेस्ट आबनि बागै पेशेंट पार्टी फाइया पेशेंट पार्टी बरक सीरियसली सामानि सीरियसली तिनि CC कैमरा फुटेज जों नुखा सीरियस या बा आचुको याकंति से आचुको काहाम के तंगो के याकसिमिन हाइ खाइतो यादो बदुइ जिमजि एके जों साइमाखा बो किसुटा बो हयतोबा अंकनि बागै नायनि अब डॉक्टर बाय सालायके जों साइमाने तामनि बागै फाइया बिसिया 15 मिनिट 10 থেকে 15 मिनिट सीजन चले तंफर माय सीजन जे डिलीवरी हम तंफर डिलीवरी खाइ तंफर डॉक्टर रो सिस्टर रो तलाव आचोबै बर माना सिंखा हाइपर तलाव बर उयां थाङै नायतुक लायखा तलाव मानलिया कुचुगो आफरो डिलीवरी हम तो बिया एमन के आपनो माने इंटेंशनली आपनो वीडियो वायरल वीडियो टिसाका मनै चिनारब ताव फुटेज तो प्रिजर्व मनै बो कैमरा खाइ तो आउटडोर डॉक्टर करे हरत आउटडोर चलेया इमार्जेंसी जे तंगनाय नार्स तंगछि दिदि दङ बर डिलीवरी
माने साइजों से डिलीवरी डॉक्टर खाने खरने नर्स में डिलीवरी खाने के बड़ा वाला बेस्ट तो एके बॉयंग ये गुरी ती से तो एके आनी कोके है सी ताकुते बुकुक शॉप बिसिका मरो में नोसन हाई के चिनी खेरें बार हॉस्पिटल लाठी रिजाका दोगार सबाई जाका नार्स डॉक्टर रमेश साको कोनो समय कबां मा उसकांगो तिनि आंबो खुमो फाइ थांजा चिनि नार्स आनो साउस कांगो बाहायनो बरकनो हायनां पुने खाइजाखा आबोनि बागै जोंता सिकिउरिटी अरेंजमेंट बहायनो व्यवस्था खाइ दङ निगे अबतो चिनि हॉस्पिटल से और कक बरक बायनो कक सावै गखा कुतै जत स्राय के नि प्रॉब्लम को सॉल्व खाइमान नै जा आबे के सेफ साबलिने निसि जुंतो सारा त्रिपुरा नि हॉस्पिटल गुरी नाइदि खेरेंबार हॉस्पिटल जे क्लीननेस जे बखाबै यासाक सावै चिनी बरक रगनो ट्रीटमेंट खाइजागो और नो रोगी बाहिनो फाइने हेबेनि न बो हाइ रोगी त और न्यूरोलॉजी नि रोगी पर्यंत फायो और गैस्ट्रोलॉजी फायो और नि तामिहिनावो किडनी नि प्रॉब्लम फाय गोबां जे नि किडनी अबाहाय जे रोगी रक और नि डॉक्टर रक ठीक खाइमिया त्रिपुरा सन ठीक खाइमिया बरक और फाइ परते उफायो सिनि डॉक्टर रक सावो जे नरक ने मानसाक नरक नाइदि हाइफानो जुंको बनि जागा थांनानो जे थेगे और थिने अबति हाइकक सावनके सिनि डॉक्टर रक माना रगलायो तै बेबैसे गे रां पैसा करि चुवर तंनामो चु नर जे नाइमने और नाया रगनि इके मा दं जालाय ओ जागाओ किसिसा माना सिंगबाय 10-15 मिनिट माना सिंगबाय अब माने एडिसिनि हॉस्पिटल तंनि तामला इमरजेंसी तंनि तामला अब तो क खरा थगया अब बेलायखिनो मुबु मसांगिया जोंबाय जोंम हेर के कक सिलते मा रमति जोंम कक सिल फिरगिया तंनिबो मानो आबसि किसा बिसे रमतने तो फानो चिनि तिब्रा सारनो एक्चुअली गोग्रो गंसिनि माहे सिसा सिदि माहे के चिनि तिब्रा सारो आंता कैसे के किसी साल फानो काकर कुआर खाने नहीं अब व्यापारिया फिर बा 40% स्टाफ शॉर्टेज 9 जन আছে চিনি টোটাল স্টাफ আবার বেচন বাকি কেও জাগাও बाइके सिजेरियन केस बसु गंसिन और तब डॉक्टर निजे नि इनिशिएटिव बाय बसु के सामथानि दं आबनि जुदि इंस्टेंट नायना हेगे मुचुंगुइ दफानो दफानि बागै सार्भिस केनेनि सामथां तंले रमिसन जुनि नायखा के खेरें बारन का कैसे इंस्टेंट चिनि और डॉक्टर खाइ तंले र आबो गुनु जागानि हॉस्पिटल नि अंगरक बाय तुलना करिनि आबे मासो एके नर যারা সোশ্যাল মিডিয়া অবতি খাই কপির নাই বা মিডিয়া কপির নাই এবা আবার আম কয়না মচুবু কেবু ভিডিও ফুটেজ রখাইনো তিসে রেখে কেন এরেং আবার নিউজ কন্টেন্ট নিয়া নিউজ কন্টেন্ট নিমে আবার নিউজ কন্টেন্ট নি ববাহাই নিউজ কে ববাহাই নিউজ রাইট টু এক্সপ্রেশন তম কিন্তু রাইট টু এক্সপ্রেশন দো চিন্তানি মিডিয়া রকমি কাইসা জন্য খাজা मुंद्रा बतो एक नरो सोशल इम्पैक्ट मंगनाय बा आ कंटेंट रखनो जों गुबुन आबानि सोर्स नि बसु कन्फिडेंशियल दं आबारनो जाजाय खाय जों जदि तमनो हायनो सोशल मीडिया बा इलेक्ट्रनिक मीडिया याकारि खानके अब समाजनि बागै खारा मा हामिया इम्पैक्ट दं दुर्भाग्यवशत चिनि तिब्रासारक तो जारा मीडिया खाई तंनाय रचन ताबो फानो आं आगे नरनो कग्रिमानि आं जेतु मीडिया साम खाई फैमाबा फाइके के जों हापामा फाइके के नरनो गाहाम के बाहायके जों प्रेस लॉ ऑफ इंडिया नि कैसा गाइडलाइन रक दङ आबर नरनो गाहाम के चिनि रिसोर्स पर्सन गोबां मानसिनि अकरा साखरानो और जारा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन खाइजा रंजा कसाम बरक बायखाइसा सेमिनार वर्कशॉप खाइजेनि नि वर्कशॉप मानि आबो जोंनो ताबो फानो खाइ रिमायाखौ तो फानो आं साथियावै दङ जदिव आबाचिनि सीएम नि थानि आ दफ्तर आईसीटी तो फानो आं साथियावै दङ नरनो बाहायके वर्कशॉप खाइ कंटेंट सिलेक्शन आबो बाहायके माने जों गोबां
siarokno sinani simungto thaiya aborokno norokno ni khlairimanno abo chung jake tong kaje ang sanu neme ka haise chung norok to nugui tong jo tani bagi ni chung kaham khan phasin thang age tam tong mani tam chung tam khaina thangi tong chung bogone 150 bed khene ni kok sakam tahu porunto oro oro ang ochung ga oro maharaja oro achugo amoro achugo oro chief minister achugo oro press meet khai kalam thango 30 কোটি রাংরে নাই নরমনো আউবাই जों খুব দখা কন্থই তাও নাসিং দং 30 কোটি जों রাং মাখাকে স্টাফ কুলো গিয়া নার্স কুলো চিনি মা তাও খানে এক্সরে মেশিন কरै তাও খানে সোনোগ্রাফ মেশিन কरै गोबां माने खायजाखलै दं चिनि अरनो तिब्रासानो जों नारबे ट्रिटमेंट खाइ हामरि रहनानिके आबरक से जों ताबो बाहायबायके राज्य सरकारनि थानि चिनरो जों अबाहायनांगौ चिनि थानि जों अबाहायनांगौ हाइनि केन्द्र सरकार राज्य सरकार गोबां एजेन्सि रनो जों ककपिरि नरनि बिसिंति ककपिरि बाहायके चिनि दाक्ति फान्ड रिलिज बरन थेके जों फान्ना आरिमान तेबो बयनो खा कसमरिमान आबरकनो से जों मा जातियकने आलमनि आं नरकनो गयो नरक आभाय पजिटिभ काइसे थिंकिं बाय तिब्रासारनि रियेलि नरक जेकुनो बखानि बरखान उठन जेकुनो मथानो हामजामे फान उठन पियाबा तिब्रासारनि तमुमा हामजाबि तंखानके एदिसि आमचेने जुदि हामजाय तंखानके पजिटिभ दृष्टिभंगि बा पजिटिभ वान सुबुंबाय कक्तुमा रखाय जानाके बेलाय चिनि दफा ताय हदानि बागे हामरे फेने मे एक्चुअली मियाताम तामंखा चिनि अरनि एमओआईसी चिनि खेरेंबार साखायनकनि डॉक्टर रति रंजन देव बर्मा बबो किसे ब्रिक कैसे just medical point of view masasnai je miyatam incident tha sir to site na kasin or staff shortage ne je real big sector no things details ave elaborate kai site na no sinor je shifting pattern bom high bom aga sandi decline to sinor presently some including myself sini partana junior doctor tongo ar bisong sini shifting wise speed of shift tongo ngom ka sini je to big tongo ma ke some ngom ka dujana doctor tongo kintu otherwise coronary rogo ka ke song jetu night ni pura off rana na kaun bagai song shifting wise sama ke corruption doctor dibu most of the PC te CC sinti pura rajo masaron doctor kaje sangabo ma bujinai te a corruption doctor no manage kai te kesa gakke sinoro matro satjona si staff nurse jabar no santodi ngoma nei saigo evening kaisa khoro khorsa oma ke GDA audio ko beri masa selama sa mia sala system thaima dia ko beri khorsa ke ultimately sangnai ke medical team jata service ri tomai boro on picture matro doctor khorsa sister masa te beri GDA khorsa o khortam se aro mane service itu baida bai mia tam boro je somoya operation thaimani sung video footage naik arah terpelasan dokter berbangkok salika ni aku kubui hai jati sino dokumen cek kai mano 11:25 minit doro start uthang leka delivery room ar thane por delivery khaika aprono 11:30 ro patient khaika na is quite stable patient song sini medical kaisa kok je medical trials a trials ne anusare priority base set makai যেমন যে কোনো একটা পেশেন্ট থাকে সেন বিনি গ্রিন প্লাই মানো রেড প্লাই মানো ইনকা ব্ল্যাক তো আমা হাইকেন সিনি একটা ট্রায়ালস তো রেড মানে ইমার্জেন্সি বো ইনকা সিন ডেলিভারি অথবা যেখানে ঘুমাতে বসানি যে লাইফ তে তো ডেলিভারি জিনিস তো সব সময় একটা আব ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন দরকার কা সময় আমা হাইন একটা ইনসিডেন্ট তমনি তো আর ধরো আমা হাইন একটা ডেলিভারি তমনি আরো sini je doctor je duty nurse te dia boro ara attend khanan ma gang sakaro tinta mane man power sang khortam abang disingo delivery khanan thakte saraina receive khanan bai borok nam masa receive ma khete masa deliver ma khete assistant nam gorok kotugla sang jeta namani as per norms gakato dedicated nurse tai aro je staff labor nebe alaba toman kintu sinoro staff shortage neba ketamo sini jehetu tolabo sini ground floor general ward male ward female ward tai sini post operative ward maximum 3 ward tolao toman sini nursing station tolao to the sakao sini postnatal ward antenatal ward te delivery korbo
garong kangke most of the time delivery bade bad baki patient stable man bage sung delivery সময় sibino sung sakot te miani incident bama keno jehetu delivery chole toman bage je doctor te nurse hoy saka mataka asamiyo je patient thaika pro according to the medical je trials অনুসারে kangke bo emergency attention mane required nagya ko hekono of course sung jodi kaham ke jotono immediately kaisa patient থাকে এটা যত না একটা মুচমান তো যে ঠিক আছে গো একটা নাইজেনা ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন মানে না যত না একটা পেশেন্ট রাইট তো যত না চাই না হেপনো সিচুয়েশন বুঝি হই অরসন যেটা অনেক সময় সন্তান যদি মেডিকেল ট্রায়ালস ভিতরে সানা থাকে সাপোজ কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হই থাকে আর জায়গা মাসাকে বখর ফাটিকা তে মাসাকে ইয়াকুম কোখা অথবা তে মাসাকে ইয়াকুম বাই থাকা ও পেশেন্ট সন্তানকে অ্যাটেন্ড খাই নাই সেটা খরকানো আরো একটা মিনি ট্রিটমেন্টের দরকার কিন্তু আর সময় কেসন Bini prior to this trials wise and one month. Bobon busy attention na kone. So bobo emergency. Yamoy no miani goto na bamtino. Boro ekta patient attend khai tamani. In the meantime, the patient khaine ono boro wait ma keka 15 minutes mote. 15 minutes the ulo jepro delivery conduct khaya ni doctor khaika. Bobono naya kone bono chikitsa khlai roka and the patient was even hospital admission is bini nanya. Amo hedor na patient. Abon bagen portam ka kisa ekta হয়তো আপনি কিছু একটা মেডিকেল কোনো একটা কারণে বা পায়খানা বিনি একটা ডিহাইড্রেশন তোমরা মনে কাছে সেলেক্ট আছে আবার বড় বড় নগদ থাকবে কাজে আরো যে ইমার্জেন্সি ও আপনি একদম নাংসুই টঙ্কা হি ওয়াজ নট অ্যাটেন্ডেড বাই দ্য ডক্টর আবো একটা ফলস এলিগেশন নে আন সাকলাইও বিকজ স্পেশালি রিকোয়েস্ট খাইও যারা নাই তোনাইছেন তাকে করোনা নর হাইনো নিউজ বাই নর একটা আবার অন্য বিভিন্ন হামিয়া কমেন্টস লাভ করে if we really know the service kind of thing you can come and see gongma testimony tongo gongma boror orni even hami thamon saimon ang request kind of boror do mai kono experience sinoni je kaham ta thaka boror apono comments na ton je hami aroni against tabu osini ward no thaka kanu kana duijon patient already serious patient tongo mia ni sibe boror no as person or jetu ICU facility kore ne borno sibe thangin sama abo post covid pneumonia sa কিন্তু ব অরণ বিশ্বাস বরণ থামে তিনি রিকোয়েস্ট পাইছে অরপণ না দিন মতো ঠিক আছে পেশেন্ট খাজা মুড়িয়া কামিনি তবে নেফ্রোটিক সিনড্রোম সিনড্রোম সেরকম কোনো আর তো ফেসিলিটি করি কিন্তু হাই কোনো যে বেসিক যেটা মানে ব্লাড টেস্ট খেয়ে বড় ডায়াবেটিস খেয়ে ট্রিটমেন্ট চলে একটা টার্সিয়ারি সেন্টার অথবা সেকেন্ডারি সেন্টার ট্রিটমেন্ট চলে মতম হেরু পর্যন্ত সিনর পাই কাজেই সিনর পেশেন্ট লোড কম্পেয়ার টু দ্য মেন পাওয়ার এবং মার্কেটও ডিফারেন্স কেবা হাইকোনো সিনর কোয়ালিটি সার্ভিস যে মানসা আবসিনি একটা ট্রাই চলে তো কাইসা জিনিস ক্লেম খেনাবো সঙ্গ এবং কাকাউসে হোল ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সিনর নিহাই নাম্বার অফ ডেলিভারিজ गोबां तायनो কোনো হসপিটাল ধরে সং জিবি আইজিএম আবন পরনে সিনম 3 নাম্বার ngaके संसायमनो कायसा डेलिवरी कंप्लीट खेना थांके कम से कम मिनिमम 40 मिनट्स टू 1 आवर नांगै थां कायसा डेलिवरी कंप्लीट खेना ngaके যদি एवरेज सिनो लास्ट मंथ नो सिनो मोर देन 60 डेलिवरी ngaके सं कम मने नो साला दुजन आरो सम टाइम इट इज 3 ओम हेर क्लाइ ngaके ओम हायास शॉर्ट मैन पावर बास जे सर्विस दमान बागैनो आं खाखलायो बरो डेलिवरी बागै हाइकेना जेमन मानदाय रखनतो ननो जागानि फनतो जंपुनि फनतो और डेलिवरी बागै बरो खाइतो काजे जों जागा एक्सपेक्टेशन खायना होते आं जेटा साना मसो खानके जों खायना साना कोने किसनो जकुनो लेकिंग जुदि जों गतना थाखानके आबो नंगारो कोनो न कोनो একটা लेकिंग माने आं साया जे जों इमिडिएटली कोनो रेसपन्स गाबो जों आबो रिमालिया একটা গঠিত জবাব কারণ কিসনো মেন পাওয়ার শর্টেজ नि बागै किंतु जोंनि एटिट्यूड सबसे पॉजिटिव ना नाय त्यागायसा को आं साना मसो माने खानके যদি কোন কমপ্লেইন তো থাকে সেই কমপ্লেইন বক্স তঙ্গো আনি নাম্বার জাত তঙ্গো আর ডাইরেক্ট ফোন ক্লেম ন আর কন্টাক্ট খাইবনো যে দিস সার্ভিস ইজ নট প্রোভাইডেড টু মি আর রিটেন বেইমান আর কাকা আবো উপরে অ্যাকশন নাই যে ইনভেস্টিগেশন নাই তিনি বছর মাকে সার বাই নাইখা যে ফুটেজ চেক খাইনে কাকু কবিতা রিয়েল ঘটনা দেখা কিন্তু নুকজা কারো যে রিয়েল ফিকশন নুকজা কাজে আমানো সানানো সঙ্গ যে যে কোনো খামিয়ার যদি পাবলিশ থেকে আপনি ইম্প্যাক্ট অনেক লাইকানো কিন্তু উইথ হার্ট অ্যান্ড সোল সিনোর যেটা কোম্পানি যে মেন পাওয়ার বাই বেস্ট যে সার্ভিস চেষ্টা খাইতো অফকোর্স সামটাইমস সিনিয়র যে মেন পাওয়ার শর্টেজ নিবাগে गोबां मार्सिनि लेकिं दङ किन्तु
it is fact কোনো একটা ডিনাই খানা মতে যে sometimes because of that কিসা বরকমান আছে হয়তো 10 minutes 15 minutes নাসিক মনে but not because of negligence কিন্তু আবো because the doctor is attending another patient which is very serious and who need immediate attention awon bagis according to sini medical ethics and trials অনুসারে ke sengama hakino rule play ma khayo je who is serious and who is not serious samna sekang attend khaine samna attend khaya kaje osna sanai je oknaman yang belum fetoba buzima kana the what was the real situation ngasa sawino dotono ambe এটা কি जों स्टाफ शर्टेज नि बिसिङो से नरम लोकना जों मालदा पाराराबो राजदरो थाङै खरगनि डक्टर हमनो थाङै आं हेल्थ केम्प खाइतोङै आसु स्टाफ शर्टेज ताबो बाहायनो अबायके मेलेरिया आउटब्रेक होमै दङ चिनि दलाई डिस्ट्रिक्ट रबो नर्थ रबो फाइनै सानो बाहायनो जों अबायके ताबो ते 15टा हाई स्पट दङ जे जागाव चिनि एकदम हेल्थ केम्प खाइके चिनि बर'फ्राव मेलेरिया नि याकाबि मानुस कां स्कैन खाइमान खाके बर'फनो जदि थ्री परीक्षा खाइ तमन मेलेरिया पीएम मान जाके लगे लगे अटेंशन लानानै बर'नो ट्रिटमेंट दिनैनि एके राज्य सरकार बाय जों आबो कथालायनो दलाय सीएम बाय कथालायनो आसाम तामै दं आबो बागिनो रियल सिचुएशन ताम दं जों बुजियो एबा हाइनो केबो आबन को सारपिने हाइनो केबो भिडियो खाइ ननो या प्रमा बाय आबनो न्यूज रियल कुनु किसु ब्रॉडकास्ट खाइनानै हिगाके बस सानानै सिंनानै हिगाके दिन रात 24 घंटा चिनि एमओआईसी तमो आं तमो चिनि प्रिंसिपल ऑफिसर तमो तै केसे चिनि अरो मर्डर ऑफ दिस हेल्थ सर्विस नि खरकसा डेडिकेटेड खरकसा डॉक्टर पिंकी बबाय बाहायनो नरक कक सालायमानो जों सब समय 24 आवर दं नरक जुदि चिनि हेल्थ सर्विस नि